Les invito a abrir sus Biblias a Hebreos, capítulo 2. I invite you guys to open up your Bibles to the book of Hebrews. You probably remember where James is because we were there for the better part of a year. It's the next book after that. Okay? A lo mejor recuerdan dónde encontrar Santiago, porque pasamos tanto tiempo ahí. Es el libro después de Santiago, Hebreos. We're going to take the next 4 weeks leading up to Christmas to reflect on this passage and the things that it teaches us about the incarnation. Well, incarnation is kind of a big theological word, maybe. It just means that it's how we talk about God becoming a man. How when the second person of the Trinity, who is fully God, became also fully man. And this text has quite a lot to say about it. It doesn't say everything that can be said, but it will certainly provide us food for thought for the next 4 weeks as we look over it. El texto se encuentra en Hebreos 2, vamos a leer de 5, hoy nada más de 5 a 9, pero el texto de Hebreos 2 va a ser nuestro texto por las siguientes semanas y nos hablará acerca de la encarnación. Es un término teológico que usamos para referir a cómo Dios, Jesús, segunda persona de la Trinidad, 100% Dios, se hizo también 100% humano. Vamos a estar hablando de esta enseñanza que es fundado en la Navidad. Muy bien. Hebrews chapter 2, and we're going to just read today verses 5 through 9, and we'll look at the rest of the chapter in the coming weeks. Por hoy, nada más Hebreos capítulo 2, versículo 5 hasta el 9, y pasaremos el resto de las semanas que entran aprendiendo del resto de este capítulo. Hebrews chapter 2, verse 5. For it was not to angels that God subjected the world to come, of which we are speaking. It has been testified somewhere, what is man that you are mindful of him? Or the Son of Man that you care for him? You've made him a little lower than the angels. You've crowned him with glory and honor, putting everything in subjection under his feet. Now, in putting everything in subjection to him, he left nothing outside his control. At present, we do not yet see everything in subjection to him. But we see him who for a little while was made lower than the angels, namely Jesus, crowned with glory and honor because of the suffering of death, so by the grace of God he might taste death for everyone. El libro de Hebreos capítulo 2 versículo 5 comienza así: Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. Como alguien ha atestiguado en algún lugar, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. Vamos a orar por el servicio, por favor. Señor, venimos ante ti esta mañana contentos y tranquilos, Señor, agradecidos por un día más, agradecidos por esta oportunidad que nos da de estar aquí para escuchar tu palabra que tienes para nosotros en la voz del pastor Jesse. Permite, Señor, que podamos ablandar nuestros corazones y abrir nuestros pensamientos para recibir tu palabra, comprenderla y ponerla en la actividad de nuestro diario vivir, Señor. Permite que podamos usarla para poder traer a tu mundo, a tu servicio, a tu reino a otras personas que no te conocen, Señor. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. We were made for a purpose. La humanidad fue hecho por un propósito. God has a purpose for you as an individual. God has a purpose for us as a part of his creation. In
fact, if you read the Genesis account, we are sort of the capstone of God's creation. Cuando lees en el libro de Génesis, ves que la humanidad es el momento climático en la historia de la creación, cuando Dios crea los seres humanos. Dios tiene un propósito para nosotros como individuales, tanto como tiene un propósito por nosotros como humanidad en general. And one of the reasons that God made us was that we would be stewards over His creation, that we would have dominion or rule over the creation. If you go back to Genesis chapter 1, you'll see that, verses 26 to 28. In fact, we'll do that together in just a moment. Si regresas al libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26 a 28, lo que sí vamos a ver juntos en esta mañana, verás que Dios tuvo un propósito para la humanidad, para que nosotros reinamos en la tierra, que nosotros le representamos en nuestra manera de gobernar nuestras vidas y en nuestra manera de administrar todo lo que hay en este mundo. And yet, whenever we think about human beings ruling, if you think for very long, you start to realize that we haven't done a very good job. Pero cuando empiezas a pensar en los humanos reinando, te das cuenta muy rápido que no lo hemos hecho muy buen trabajo. Right? It was the great hope of our nation to move beyond monarchies, to move beyond kingdoms, and to think that we would, in that way, be able to at least curb some of the problems of human power. And in many ways we have. And yet, also in many ways, we realize that even when we elect our own leaders, there are quite a few problems that go along with that. Hemos intentado como país de deshacernos del problema del poder en los humanos, cuando decidimos, en vez de tener una monarquía, en vez de tener un rey, tener una democracia, pensando que de este modo se iba a resolver el problema. Y aunque a lo mejor se ha ayudado un poco, todavía nos falta mucho. Right, our most recent election, I'm not going to comment on the president-elect or any sort of thing like that. As Christians, we want to be supportive and praying for our leaders. But it's amazing how, even though we have the choice in choosing our leaders, the disapproval ratings up to the election. It's an amazing thing. When it comes to humans trying to rule ourselves, we seem to have a lot of trouble doing it. And even when we have the ability to elect our leaders, we seem to recognize that there's still many, many problems with the system, right? It's not perfect. It is good. We have a great country. There are lots of wonderful things about it. And yet, it's certainly not perfect. Tenemos un gran país, pero no es perfecto, y quiero animarles, hay que apoyar el que va a ser presidente en la oración, pidiendo que Dios lo usa. Pero muy interesante, aún en nuestro tiempo, cuando elegimos nuestros propios líderes, casi nadie quería a ninguno de los dos candidatos antes de la elección. Todos estaban muy frustrados y decepcionados, y eso que nosotros tenemos el poder de elegir nuestros propios líderes. La humanidad batalla bastante para cumplir el mandato de Dios de reinar bien en esta tierra. And so, my only point bringing any of that up is to say that we as human beings struggle tremendously to fulfill God's commandment, the creation mandate, that we would rule and govern the world in a way that reflects His values, that shows His justice. And we recognize that, I think, even within ourselves and within our own system, even with all of the benefits that it does have. Y lo vemos en nuestro mundo, cómo batallamos. Y veremos en otras áreas también, más adelantito, cómo luchamos con esto. And so, though God has this great calling and purpose for us, we struggle to fulfill it. Our text this morning gives us great hope, though. Aunque nosotros luchamos para cumplir el propósito que el Señor tiene para nosotros de gobernar en justicia y de reflejar sus valores, este texto nos da gran esperanza de que alguien más ha hecho lo que nosotros no pudimos hacer. This text gives us hope that someone else has done what the rest of humanity has failed to do. It speaks to
our need for a Savior, and it tells us exactly who that is. Let's check out what the text says. Este texto nos habla acerca de nuestra necesidad y acerca de la esperanza que nosotros hallamos en el Señor y la salvación que Él nos ha ofrecido. Verse 5 picks up an argument that began earlier in chapter 1. In the book of Hebrews, the first 4 verses are all about God's revelation in His Son. If you look back at chapter 1, verses 1 through 4, you'll see it there. El versículo 5, donde comenzamos, está levantando el argumento que comenzó en capítulo 1, donde Dios está hablando acerca de la revelación que se ha dado en su Hijo. And verse 3 is critical. He says that His Son is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature. He upholds the universe by the word of His power. That's who Jesus is. Okay? That's talking about Jesus. Versículo 3 nos está hablando acerca de Jesús. Dice que Él es la radianza de la gloria de Dios. Su reflejo, un reflejo de su naturaleza exacto. Él sostiene el universo por el poder de su palabra. When we celebrate Christmas and when we talk about Jesus, it's important to know that Jesus did not come into existence 2,000 years ago. He's always been there. That's right. He has coexisted with the Father for all eternity. Jesucristo ha existido desde todo el tiempo pasado, ¿verdad? Es importante recordar cuando celebramos Navidad que no es de que Jesús llegó a existir por primera vez hace 2000 años. And it's also important to note that we don't actually know the day of Christmas, in case you guys didn't know that. Okay, we're choosing this time because it's a good tradition and we should take time every year at least every year to think about it. But we don't know exactly, but say it's about 2,000 years ago on December 25th. Jesus didn't come into existence then. Right? Jesus has always existed. He has always existed with the Father. He has always been the exact representation of His nature. He is powerful. He holds the universe together. Jesucristo siempre ha existido. Tan importante que entendemos eso. Recordamos también que el 25 de diciembre es una fecha que fue escogido no porque sabemos que Jesús nació este día. Pero de todos modos, aunque fuera así, hace 2000 años no fue la primera vez que Jesús llegó a existir. Siempre ha existido, siempre ha estado reflejando la naturaleza del Padre y como es, siempre ha estado sosteniendo el universo con su poder. So this is who Jesus is. And the rest of chapter 1 is talking about how the Son, Jesus, is greater than the angels. And that's why verse 5 picks up on this idea of for it was not to angels that God subjected the world to come. El resto del capítulo 1 está comprobando de que el Hijo es mayor, es más grande, es más glorioso que los ángeles. Okay? So really, really important. Jesus, part of the Trinity, right? Second person of the Trinity, not just a powerful spiritual being, not created by God, right? He's not an angel. Jesucristo no es creación de Dios. No es solamente un ser espiritual poderoso, sino es el unigénito de Dios mismo, segunda persona de la Trinidad, más grande que los ángeles. When you understand that, then you're ready to appreciate what Christmas is all about. Cuando entiendes eso, ya estás listo para entender por qué Navidad es algo tan especial. Because if we think that Jesus is anything less than the second person of the Trinity, God Himself, then we won't be able to appreciate what it meant for Him to become a man and to be born into humble circumstances, to come to a place where He actually had to learn language, right? To come to a place where He would grow up in a small town, to live as a refugee in Egypt. None of that will have the same meaning if we don't understand the greatness that has been His for all eternity past. When you understand how far He lowered Himself
then we're able to appreciate Christmas much better. Si entendemos quién es Jesucristo, segunda persona de la Trinidad que siempre ha existido, podemos entonces valorar la Navidad por lo que realmente es. Cuando entiendes el poder de Jesucristo, cuando entiendes su grandeza desde la eternidad pasada, entonces puedes valorar qué tan grande fue cuando se humilló y se hizo humano. No cualquier humano, ¿verdad? No llegó a ningún palacio, llegó a un pueblo chiquito, nació en un lugar donde comen los animales, vivió como refugiado, inmigrante en la tierra de Egipto, huyendo por su vida. Luego regresó y vivió años en un pueblo pequeño, olvidado por todos los demás, viviendo una vida pobre, diciendo que nunca tenía su propia casa. Eso es increíble cuando piensas que Él existía con toda la gloria de Dios desde la eternidad pasada. So that becomes hopefully so much more amazing to you when you realize that Jesus has existed for all eternity, before Christmas, before taking on human nature. He existed in glory and power, and He humbled Himself for you and I. Y se humilló por tú y yo, se humilló por nosotros. So he says, down from Hebrews in verse 5, it's not to angels that God subjected the world to come, of which we are speaking. The beginning of chapter 2 talks about the great salvation that has been offered through the Son of God. And he says that salvation is what we're talking about, and that has to do with a new creation that God is going to make. Read the last couple chapters of the book of Revelation. It's all about the new heavens and new earth. It's amazing. It's going to be awesome. I want you to be there. I'm looking forward to being there. And we can be there because of Jesus. Está hablando de la gran salvación. Si lees en capítulo 2, los primeros 4 versículos, que no debemos hacer a un lado, porque es tan importante. Esa salvación se trata de cómo Dios va a hacer su creación de nuevo, va a hacer un nuevo cielo, una nueva tierra. Lee los últimos capítulos de Apocalipsis, es algo increíble. Estoy muy emocionado por el día cuando estamos allá. Quiero que estén. Así que no ignora la salvación que nos ofrece el Señor Jesucristo. This is something that's amazing, but the point here is that is not subjected to angels. It will be ruled the way that God intended His original creation to be ruled. Este mundo es una nueva creación que Dios va a hacer, no va a ser sujeto a los ángeles, sino se va a gobernar de la manera que Dios quería que la primera creación fue gobernado. And so the author of Hebrews says, it has been testified somewhere. And I kind of like that because occasionally as a pastor I forget the biblical citation. Somewhere in the Bible it says this, right? Which is actually not a really good habit, but that's sort of what he's doing. He's going to quote from Psalm 8. And you have to understand that this is actually before the convenience of having chapters and verse numbers. And so that's actually probably the reason why he says it like that. El autor de Hebreos hace lo que muchos pastores, ha hecho. So you can figure that out after the message. Just knock his music down. Hace lo que muchos pastores hoy en día hacen. En alguna parte de la Biblia dice tal cosa, ¿verdad? Y bueno, podremos tratar de usarlo como excusa, pero hay que recordar, aunque va a citar de Salmos 8, está escribiendo en un tiempo cuando todavía no existía capítulos y versículos en la Biblia. Eso es una invención que nos llegó más después, que nos ayuda a hallar textos en la palabra de Dios. Pero antes de todo eso, el libro de Hebreos fue escrito. Entonces dice, en alguna parte se testifica, está citando de Salmo 8, versículos 4 y 6. And so when he says it has been testified somewhere, he's really referring specifically to Psalm 8, and specifically verses 4 through 6. So he says, this is what the Word of God says. It's written by David, and he asks some questions. He says, what is man that you're mindful of him? Or the Son of Man that you care for him? So why would you make us so special in your creation? Se hace la pregunta del Salmo escrito por David.
porque ¿quién es el hombre para que te fijes en él? O el hijo del hombre para que le cuides. You made him for a little while lower than the angels, that you had crowned him with glory and honor, putting everything in subjection under his feet. Dice que tú lo has hecho por un tiempo un poco menos de los ángeles, pero luego lo has coronado con gloria y honor, poniendo todo sujeto bajo sus pies. He's reflecting on Genesis chapter 1. If you want to look with me there, I'll read that to you as well. Se está reflexionando David en Génesis capítulo 1 acerca de la verdad que se encuentra ahí. If you want to follow along with me, I believe that David is reflecting on these words from Genesis chapter 1. It's the creation story. Then God said, "Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea and the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth." So God created man in his own image. In the image of God he created him, male and female he created them. And then God blessed them, and he said to them, "Be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over every living thing that moves on the earth." Este texto lo voy a traducir yo del inglés que tengo conmigo, pero siguen en sus Biblias. Luego Dios dijo, "Vamos a hacer el hombre en nuestra imagen, según nuestra semejanza, para que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre los aves de los cielos, y sobre todos los animales en la tierra, y sobre todo lo que mueve sobre la tierra." Entonces Dios creó al hombre en su imagen. En la imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Y Dios los bendició y dijo a ellos, "Sean fructíferos y multiplícanse, llena la tierra, sujétalo, tengan dominio sobre los peces del mar, sobre los aves del cielo y sobre todo ser viviente que anda en la tierra." So this is what God wanted people to do. He wanted humanity to reflect his image, that is to reflect his values, to reflect his justice, and to govern creation. Quería que el hombre, Dios quería que el hombre gobernaba la tierra. Quería que reflejara su imagen, sus valores, right? To reflect the image of God isn't just to say, "Oh, well, God looks like me." But it's something deeper than that. I think it's to reflect his values, to reflect his justice. El hombre debería de reflejar los valores de Dios en la tierra. Over plant life, right? It's an amazing thing if you wildlife is great, and wildflowers are great, but it's hard to compare to a well-tended garden, right? Something that someone is really taking care of. And this is the sort of thing that Adam and Eve are to begin by doing. Animal life, right? Animals are amazing, and yet they can be even more amazing when they are taught by humans to do wonderful things, right? You see this in, I think of dogs because we have a dog, and I like our dog. You see dogs that are not taken care of by anybody, and they tend to either be really skittish, right, scared of everything, or they tend to be very aggressive, right? They're a little bit out of control. But dogs can be, when people take care of them, right, actually take care of them, not just give them food and that's it. When people train them, they're capable of amazing things, right? People have used dogs in shepherding sheep for a very long time, right? They can do amazing things. Police officers use dogs to do amazing things. Rescue teams use dogs to do amazing things. That, I think, is an example of what God intended for people to do. To actually take care of creation, to cultivate it, and to use it for good purposes. Las plantas de la tierra pueden dar más fruto cuando el hombre les cuida. Los animales de la tierra son capaces de cosas increíbles cuando son enseñados, cuando el hombre toma control y toma tiempo de enseñar, ¿verdad? Un perro de la calle, generalmente es un perro que tiene mucho miedo,
o es un perro muy agresivo, pero un perro entrenado por un humano es capaz de trabajar con otros animales, de cuidar ovejas. Los pastores, perros que son pastores, perros que trabajan en las cosas de la policía, que pueden oler muchas cosas, perros que trabajan en misiones de rescatar a otros humanos, son entrenados por las personas. Y eso es algo bueno que Dios quería que nosotros hiciéramos. But this is also given out of the context just of plant life and animal life, but in the context of the belief that man will be fruitful and will multiply, society will exist, and that people should among themselves within their society reflect the values of God. Pero eso no solamente se trata de animales y plantas. Dios les está diciendo que se multiplican, se va a formar una sociedad. Dice que la sociedad se debe de manejar según los valores de Dios. That's not what happened though, right? That's not the way the story goes. Adam and Eve, rather than reflecting the values of God, rather than worshiping God, which is what they were created for, and rather than taking care of the garden that God had made, rather than exercising the authority that God had given them, they listened to a creature, right? And an unclean creature at that. And they believed its lies over the lies of God, when they should have used the authority that God had given them to get rid of that snake, right? That's the way the story should have gone, but it doesn't go that way. Instead, they believe lies. They decide to look out for their own benefit rather than to worship God. They decide to exalt themselves. And then when they're caught in the act, they don't stand up and be responsible. They blame each other. They blame the snake. Right? They're just arguing, right? None of them, neither one of them, again, reflects on the glory of God and says, well, maybe we should ask Him for mercy. They never ask for forgiveness. It's an amazing thing in this story. Why wouldn't they just say, you know what, we messed up, I'm sorry. I wonder what would have happened. I really don't know. Right? But they don't do that. They become self-centered rather than God-centered. It causes division among themselves because now they're fighting with each other. And they lose the privilege of tending to the garden which God had created. And those problems ripple out throughout the rest of history. People, instead of looking to glorify God, look to glorify themselves. We become divided against one another rather than united around our purpose to reflect the glory of God in His creation. This creates chaos, much like the Black Friday chaos that was mentioned earlier in our service, right? Because what's that all about? People who, it's not wrong to go shopping on Black Friday, but if you go out and you're willing to trample people so you can get a TV, who's the most important person to you in the world at that moment? You, right? And you getting what you want? That's crazy. Don't trample people to get a TV. That's ridiculous. And yet, this is what happens when we make ourselves out to be the ultimate end for which we want to live and for which others we think should live as well. Bueno, ya hablé mucho en inglés. El texto nos enseña de que en vez de crear una sociedad que enfocaba en Dios, que reflejaba sus valores, que adoraba a Dios, el hombre se enfocaba en sí mismo. Creía las mentiras de una parte de la creación de Dios. Hubiera usado la autoridad que Dios le dio para sacar esta víbora mentirosa del jardín, pero no lo hizo, ¿verdad? En vez de sacar a la víbora, se hizo caso a la víbora. Y luego, ¿por qué lo hizo? Porque estaba fijando en su propio bien. Ya no quiero alabar a Dios, yo quiero ser como Dios. Yo quiero tener el conocimiento que solamente Dios puede tener. ¿Y qué es lo que pasó después de eso? Dios llega, empieza a haber división entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Adán dice, pues no fue mi idea, fue su idea, ¿verdad? Y la mujer dice, pues fue la víbora que me dijo. Se echan la culpa a otros, no quieren tomar responsabilidad por sus acciones. Luego ni siquiera piden perdón de Dios, muy interesante. Nunca se les ocurre de que tal vez debemos de nomás pedir perdón al Señor porque hemos fallado, no lo hacen. Están aferrados a sus acciones de que ellos están bien y de que es la culpa de alguien más. Están enfocados en sí mismo
en vez de estar enfocado en Dios y reflejando su gloria. Están hechos afuera del jardín y desde entonces vemos que la humanidad ha seguido el mismo rumbo, enfocado en sí mismo. Nuestro hermano abrió el servicio hablando del Viernes Negro, cuando la gente van como locos a las tiendas y se atropellan unos a otros, ¿verdad? ¿Por qué lo hacen? Están enfocados en sí mismos. Ahora, si fuiste a compras el viernes, muy bien, solo espero que no hayas atropellado a nadie en el proceso, ¿verdad? No es malo querer sacar buena oferta, pero cuando estás dispuesto a aplastar a alguien más literalmente abajo de tus pies para agarrar tu televisión, ya tus prioridades están mal, ¿verdad? Es un ejemplo que espero que sea muy obvio para nosotros. And so, rather than ruling with the intent to reflect God and His glory, we become self-centered. We see this in governments around the world, some more than others, right? People take power and they use it for their own good rather than for the good of their people, rather than trying to reflect God's standards. We see it in work, right? I think we've probably all been in a job situation where somebody rises to the place of supervisor, and all of a sudden they change everything so that they don't have to do anything, and everybody else does all the work for them, right? Because they become self-centered. They don't care about the good of other people. They don't care about being just. They don't care about reflecting godly values. They care about them. En el trabajo, creo que si has trabajado mucho tiempo, has estado en la situación de que alguien es promovido a puesto de supervisor, ¿verdad? Ya que tienen ese puesto, que lo que hacen, cambian todo para que ellos no tienen que hacer nada y los demás hacen el trabajo. We see this in family life too. People who are supposed to be leaders in their family, oftentimes instead of leading their family, abuse that authority. Lo vemos en las familias también. Personas, hombres que deben de ser líderes en su hogar, ¿verdad? No son líderes en su hogar. Sino a veces vuelven muy flojos y nada más mandan, haz esto, haz otro, ¿verdad? Eso no es ser líder. Eso es manipular la intención del Señor para tu propio bien. And so we see this in perhaps leaders of families who should be in charge of their home, should be leading by example, who think that God has given them that place so that they can just tell everybody else what to do. That's not the reason why God has made you the leader of the home. Right, we could go through lots and lots of examples of this. All of this creates a giant mess. Todo eso causa un gran caos, un gran desastre. And so it's interesting that David would write a psalm and that he would say, God, you have put everything in subject, you subjected everything to men. And then if you continue to read the psalm, he says that the name of the Lord is magnified in all of the earth. And we go, David, I don't know if that's actually happening the way that it was supposed to happen, though. How could you say that? David en Salmo 8, aún con todos los problemas, habla como si todo estuviera funcionando muy bien. En Salmo 8 dice que, Señor, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y luego da esta idea de que el hombre tiene dominio, todo está sujeto a él. Pero cuando vemos la realidad, el mundo es un caos. Right? So, but when we look at the world, we don't see God's name being magnified through the leadership of God's people. What we see is a really big mess. Pero cuando vemos el mundo, no vemos Dios siendo glorificado a través del liderazgo del ser humano. Lo que vemos es un gran caos. If you remember the story of David, you go, well, maybe he wrote this when he was just coming into power. He says, God, you've done this awesome thing. But his reign is a very troubled one. There's a lot of good things, but his son Absalom comes and kicks him out of the city of Jerusalem, does all kinds of awful things that I don't feel comfortable even talking about since we don't have to, but you can read about it in 2 Samuel 15 to 17. It's a mess. His kingdom looks to be falling apart. It doesn't seem like there is anyone actually doing what God designed them to do.
El reino de David comenzó muy bien, pero tuvo sus momentos de tribulación muy grandes. Su propio hijo le sacó de Jerusalén. Su propio hijo hizo cosas horribles y asquerosos que ni siquiera quiero mencionar, pero si quieren leerlo ahí en 2 de Samuel 15 a 17, vemos que David también conocía el caos. And so what is this psalm referring to then? Is there any human being who's ever actually done what God wanted him to do in exercising authority? ¿Hay algún humano que realmente ha cumplido lo que el Señor quería que se hiciera usando su autoridad? Well, the author of Hebrews says that there is somebody who has done this and done it right. There is somebody who has fulfilled what this psalm was talking about. There is someone who has indeed done what no other human has been able to do, that is to live up to the purpose and calling that God had for humanity. Look at the end, second part of verse 8. Now, putting everything in subjection to him, he still hasn't said who he is. He left nothing outside of his control. In case we didn't know what everything means, right? He left nothing outside of his control. Al poner todo sujeto a él, no dejó nada fuera de su control. Todavía no sabemos en el texto de quién está hablando. At present, we do not yet see everything in subjection to him. So what he's saying is, even though you don't see the world as a perfect place yet, there is somebody who actually has fulfilled this psalm. There is actually somebody who is reigning in power and with justice, even though you don't see it yet. Está diciendo que aquí de que aunque no lo ves todavía, que todo está sujeto a él, quiere que sepamos nosotros de que alguien ha cumplido este salmo. Alguien sí está gobernando con justicia. Who is it? Verse 9. We see him for a little while was made lower than the angels, namely Jesus. Vemos a él, quien fue hecho por poco tiempo más bajo que los ángeles. Estamos hablando de Jesús. Jesus, God, humbled himself, became a human being, a little lower than the angels. Even though he's not a created being, even though he's greater than the angels, he became less than the angels to become a man so that he could do what nobody has been able to do. Jesucristo se hizo poco menos que los ángeles, se humilló. Aunque él es segunda persona de la Trinidad, se humilló y se hizo hombre para cumplir con el trabajo que ningún otro hombre pudo hacer. Jesus has been crowned with glory and honor. Jesucristo ha sido coronado con gloria y honor. Whether you see it or not, it's so important to recognize that Jesus is on his throne. Right? Jesus is on his throne. And as the passage from Isaiah said, it's the throne of David. It's a throne that God wanted to give to his people, but nobody could live up to. Nobody was righteous enough. Nobody was good enough. Nobody wanted to follow God. Everyone wanted to follow themselves, and everyone else created chaos. So God became a man to do what man could never do for himself. La Biblia nos enseña que Jesucristo se hizo hombre para hacer lo que ningún otro hombre pudo hacer. Jesús está sentado en su trono. Aunque no lo ven, está sentado en su trono. Su trono es el trono que era para David, dice Isaías 9. Eso es lo que Adán hubiera hecho. Eso es lo que Abraham hubiera hecho. Eso es lo que David y sus hijos hubieran hecho, pero no pudieron. Eso es lo que tú y yo hubiéramos hecho, pero no pudimos. Entonces Jesucristo vino a hacerlo por nosotros. So Jesus has come and he has done it for us. He has taken a place that we could never live up to. He did it by becoming a man. He did it on Christmas when he came to this world as the Christ child. Lo hizo Jesucristo comenzando a hacer los milagros cuando se hizo hombre. Eso es lo que estamos celebrando en Navidad.
I don't know if I'm giving the best presentation of it, but I hope this story is exciting to you. Okay? Yo estoy seguro que no estoy dando la mejor presentación de esto, pero espero que eso les emociona. Espero que cuando piensan en lo que Dios hizo por ustedes, les sale una pasión, una emoción. One author wrote this. She says, it's the tale of the time when God was the underdog and he got beaten. He submitted to the conditions that he had laid down and became a man, like the men he had made. And the men he made broke him and they killed him. This dogma, or it just means teaching, this teaching we find dull. This terrifying drama in which God is the victim and hero, if this is dull, what in heaven's name is worthy of being called exciting? Okay? If that's boring to you, I don't know what to tell you. Okay? That's the best story ever. Okay? I hope if my words aren't doing it for you, read the Bible. Okay? Read God's Word. Read what He says about this. Un autor escribió esto, dijo, es la historia de cuando Dios se humilló. Es la historia de cuando Dios fue golpeado, cuando se sometió a las condiciones que Él había creado, cuando se hizo hombre como los hombres que Él había hecho. Y los hombres que Él había hecho lo quebraron y lo mataron. Esta enseñanza que muchos encuentran como algo aburrido, esta drama increíble, cuando Dios es la víctima y el héroe a la misma vez. Si esto es aburrido, no sé qué será emocionante entonces. Si mis palabras no les están dando emoción, lo siento. Pero esa es la historia más importante que puede ver. Lee la palabra de Dios. Les animo que en este tiempo de Navidad pasen un poco de tiempo estudiando lo que Dios hizo, porque es sinceramente algo increíble, tan especial. This is something incredible. This is something amazing. Spend some time this Christmas season reading about this story, about what God did for you. Okay? Go to the Gospels. Read the beginning of all the Gospels. Read through the whole thing if you can find time to do that. This is an amazing story about how God became a man to do what we could not. Esta es una historia increíble acerca de cómo Dios se hizo hombre, hacer lo que nosotros no podemos hacer. Just a couple comments on this last verse and we'll wrap it up. Solo unos comentarios pequeños de este último versículo. We're focusing on Christmas and not so much on Good Friday, but if you get Christmas wrong, you'll never understand Good Friday. Okay? He suffered and He tasted death for everyone. Estamos hablando de Navidad y no tanto acerca de lo que llaman Viernes Santa, ¿verdad? Pero si no entiendes Navidad, jamás vas a entender el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él probó la verdad para todos. This idea of tasting death doesn't mean like, oh, He tasted a little bit of it, right? Maybe you tasted just a little bit of pumpkin pie because it was against your diet on Thanksgiving, right? You just had a little bit. No, that's not what this means. It doesn't mean to taste a little bit or to try a little bit. It means to fully savor it, to fully feel the weight of it. And when Jesus died, it wasn't just Him pretending to be in agony. It was the real thing. Jesus became a human being and experienced everything that we experience except for sin. And His death He experienced on our behalf. Jesucristo vino a este mundo y se tiene traducido aquí y probó la muerte para todos. Muy interesante eso de probar. No es probar en el sentido de que lo probó como tal vez nosotros probamos un pedacito de pay de calabaza porque va en contra de nuestra dieta. No, es probar en el sentido de que lo experimentó en su totalidad. Lo experimentó en su totalidad. Jesucristo vino a este mundo, vivió como hombre y experimentó todo lo que tú y yo experimentamos, aunque nunca pecó, hasta experimentó la muerte por nosotros. And so Jesus has come, He became a man to do what we could not do, to experience what we deserve,
so that we might be saved. Jesucristo vino a este mundo a hacer lo que nosotros no pudimos hacer y experimentó lo que nosotros merecemos para que nosotros seamos salvos. We won't look at it because our time is up, but Revelation 5, 7 through 10, you get a chance, read it. It's about the Lamb as he opens the scroll, and it talks about how he saved for himself a people, and those people that he saved are from all around the world. Not only that, but they are a kingdom of priests. They will reign with him. That's the promise of Revelation 3:21. The promise that we have in Jesus is that he came to be our leader, the leader that we never had, the leader that we could never produce, to lead us into what God always intended for us. He promises a new creation where we will reign with him, where he will show us how to live, right? Where we will start over, where there will be no tears, where there will be no sorrow, where there will be no death, and we will be as we were intended to be. So even though we cannot obtain that on our own in this world, we look forward to the world to come. And we will follow Jesus there if we trust him as our Lord and Savior. Aunque nosotros no lo podemos lograr, el libro de Apocalipsis nos habla acerca del Cordero, quien se salvó por sí mismo, personas de alrededor de todo el mundo, dice que les hizo un reino de sacerdotes. Hablaremos más de la sacerdocia en la semana que entra. Pero nosotros, los cristianos, reinaremos con Cristo. Algo especial. Reinaremos con Él. Cumpliremos el propósito que Dios tuvo para nosotros desde el comienzo de la creación en la nueva creación. Esto es nuestra esperanza, que si confiamos en Jesús, podemos seguirle a Él como el líder que nunca pudimos ser, como el líder que nunca pudimos producir en nuestra sociedad. Seguiremos a Él y entraremos con Él a la eternidad, a la nueva creación, y reinaremos junto con Él. Todo eso es posible porque Dios se humilló, Dios se bajó y se hizo humano por nosotros. All of this is possible because Jesus humbled himself and became a man to do what he did not do. Let's pray. Señor, venimos ante ti agradecidos, Señor. Agradecido de que Jesús hizo lo que nosotros jamás podemos hacer. Vemos alrededor nuestro mundo y vemos un caos, vemos que las cosas están fuera de control. Señor, vemos que cuando nosotros tomamos autoridad lo abusamos. Nadie cumplió con lo que tú querías en nosotros, Señor. Pero gracias por mandar a Jesús. Gracias por Jesús, quien hizo lo que nosotros no podemos hacer. Father, as we look at the world around us, we see chaos. We see the effects of our abuse of authority. Oftentimes, when we want to do the right thing, we feel powerless to do it. We can't live up to what you've called us to do. And so we thank you that Jesus came and did what we could not do. Thank you that he fulfilled that mandate that you gave us in creation that's repeated in Psalm 8. Thank you that he did what we couldn't. We're excited, Lord, when we think about what Jesus has accomplished. The hope of new creation that is ours because of him. Thank you for that. Señor, estamos emocionados por esta esperanza de una nueva creación, donde Jesús reinará y nosotros reinaremos con él. Gracias, Padre, por esta salvación que nos ofreces en Jesucristo. Gracias te damos por Jesús. Father, we thank you for Jesus, his willingness to become a man, to become the man that he could never be. Gracias te damos, Señor, porque Jesús estaba dispuesto a ser hombre, de hacer lo que nosotros